Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Alia Khairunisa. My major is Dakwah Management 1B. Here I will present an English journal, namely Mainstreaming Moderation in Preventing or Countering Violent Extremism in Pesantren in Central Java. The writer is Muhammad Wildan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. As religious violent extremism is snowballing, government authorities and also civil society organizations are trying to seek various approaches from soft to hard measures to eradicate and decrease religious violent extremism at many levels of society. Seiring dengan berkembangnya ekstremisme kekerasan agama, pemerintahan, pihak berwenang dan juga organisasi masyarakat sipil berusaha mencari berbagai pendekatan, dari tindakan lunak hingga keras untuk memberantas dan mengurangi ekstremisme kekerasan agama di berbagai tingkatan masyarakat. CIS Forum, as a study center at UIN Sunan Kalijaga, has quite long been active in preventing, countering violent extremism through its delicate methods AI mainstreaming moderation in some pesantren in Yogyakarta and Surakarta, Indonesia. This paper will display the methods, strategies, and response of the programs that have been carried out by the university-based research center. GES Forum sebagai pusat studi di UIN Sunan Kalijaga telah cukup lama aktif dalam upaya penanggulangan atau pencegahan ekstremisme kekerasan melalui metode yang cukup halus, yaitu dengan mengarusutamakan moderasi di berbagai pesantren di Yogyakarta dan Surakarta, Indonesia. Tulisan ini akan menampilkan metode, strategi, dan respon dari program-program yang telah dilakukan oleh pusat penelitian yang berbasis di universitas tersebut. Due to the problematic terms or concept of radicalization and deradicalization, the whole programs of CIS from on CVE is termed as mainstreaming moderation instead of deradicalization. Karena istilah atau konsep radikalisasi dan deradikalisasi yang bermasalah, seluruh program GES Forum tentang CVE disebut sebagai pengarusutamaan moderasi, bukan deradikalisasi. This research found that some conservative pesantrens as dormant entities should be approached properly through soft measures, science. Hard measures could neither touch nor address the roots of radicalism appropriately. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa pesantren konservatif sebagai entitas yang tidak aktif harus didekati dengan baik melalui tindakan lunak karena tindakan keras tidak dapat menyentuh atau mengatasi akar radikalisme dengan tepat. The indirect and soft approaches initiated by CIS from country mainstream pesantrens to moderate Islam wasatiyah. Pendekatan tidak langsung dan lunak yang diprakarsai oleh GES Forum dapat mengarusutamakan kembali pesantren kepada Islam moderat wasatiyah. Although violent religious extremism in Indonesia seems to be decreasing in terms of scale, it is indeed increasing in terms of scope. Meskipun ekstremisme agama dengan kekerasan di Indonesia tampaknya menurun dalam hal skala, namun dalam hal cakupannya justru meningkat. As widely known, violent religious extremism in the country is rooted in the ideology of Darul Islam, which later on became more international and radical under the name Jamaah Islamiyah, GIICG Report 2002. Sebagaimana diketahui, ekstremisme agama dengan kekerasan di Indonesia berakar dari ideologi Darul Islam, yang kemudian menjadi lebih internasional dan radikal dengan nama Jamaah Islamiyah. Due to various national and international factors, currently this clandestine organization has split into many factions or splinters such as Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Ansarut Tauhid, Jamaah Ansarus Syahriah, Jamaah Ansarus Daulah, and many other small circles. Jones 2011 IPAC Report 2019. Karena berbagai faktor nasional dan internasional,
Saat ini organisasi klandestin ini terpecah menjadi banyak faksi atau sempalan seperti Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Ansarut Tauhid, Jamaah Ansarut Syahriyah, Jamaah Ansarut Daulah, dan masih banyak lagi kelompok-kelompok kecil lainnya. In the last 2 decades, either GI or some of its splinters were involved in various devastating actions in Indonesia, as well as in several other neighboring countries. Dalam 2 dekade terakhir, baik JI maupun beberapa sempalannya terlibat dalam beberapa aksi terorisme di Indonesia dan beberapa negara tetangga lainnya. Reportedly, the authorities also identified many splinter groups which support ISIS, Islamic State, in the eastern part of Indonesia. IPAC Short Briefing 2020. Dilaporkan bahwa pihak berwenang juga mengidentifikasi banyak kelompok sempalan yang mendukung ISIS atau negara Islam di bagian timur Indonesia. These groups share many things in common, especially an ultra-conservative worldview. Kelompok-kelompok ini memiliki banyak kesamaan, terutama pandangan dunia yang ultra-konservatif. Even though violent extremism has decreased significantly since 2012, extremism and radical religious worldviews remain scattered in many entities including schools, PPIM 2017-2018, and pesantrens, which are traditional boarding school, Hidayatullah 2013. Meskipun ekstremisme kekerasan telah menurun secara signifikan sejak 2012, ekstremisme dan pandangan keagamaan radikal masih tersebar di banyak entitas termasuk sekolah dan pesantren yang merupakan sekolah asrama tradisional. By default, in fact, a pesantren is a neutral educational entity. Indonesian history proves that they have had a very significant role in educating both religious and secular students. Pada dasarnya, pesantren adalah entitas pendidikan yang netral. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa pesantren memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendidik para pelajar, baik yang beragama maupun yang sekuler. Consistent with the pace of re-Islamization and the rebirth of Indonesian Muslims, pesantrens are booming as an alternative institution for moral educational. However, certain pesantren are indicated as having a connection with various cases of violent extremism in the country. Sejalan dengan laju re-Islamisasi dan lahiran kembali umat Islam Indonesia, pesantren berkembang pesat sebagai lembaga alternatif untuk pendidikan moral. Namun, beberapa pesantren diindikasikan memiliki keterkaitan dengan berbagai kasus ekstremisme kekerasan di Indonesia. Some pesantrens, famously known as the Nguruki Network, are among the most vulnerable institutions to use as a means of spreading an conservative and radical worldview. ICG Report 2002. Beberapa pesantren yang terkenal dengan sebutan Jaringan Nguruki merupakan salah satu lembaga yang paling rentan untuk digunakan sebagai sarana penyebaran pandangan dunia yang konservatif dan radikal. Involve pesantren graduates and the conservative religious and radical worldview of the Nguruki pesantren has widely spread in some regions of Surakarta and Yogyakarta. Beberapa aksi kekerasan ekstremisme di Indonesia seperti bom Bali 1 dan 2, 2002 dan 2005 melibatkan lulusan pesantren dan pandangan keagamaan konservatif dan radikal dari pesantren Nguruki telah menyebar luas di beberapa daerah di Surakarta dan Yogyakarta. P. The spread of religious violent extremism. P. Penyebaran ekstremisme kekerasan berbasis agama. In the last 2 decades, religious violent extremism (RVE) has been a focal point of world scholars, observers, and the media. Dalam 2 dekade terakhir, ekstremisme kekerasan beragama telah menjadi titik fokus para cendekiawan, pengamat, dan media dunia. The 9 or 12 tragedy of the World Trade Center attack was not the ultimate terrorism, but was evoked by an
inspired the rise of RVE in other countries. Tragedi serangan World Trade Center pada 11 September 2001 bukanlah terorisme yang paling utama, namun dibangkitkan oleh dan mengilhami kebangkitan RVE di negara-negara lain. The rise of Al-Qaeda networks in many parts of the world was followed by the upsurge of Islamic State in Iraq, Syria that boosted the ideology of ultra-conservatism and violent action over almost the entire world. Bangkitnya jaringan Al-Qaeda di berbagai belahan dunia diikuti oleh kebangkitan negara Islam di Irak, Suriah yang mendorong ideologi ultrakonservatisme dan aksi kekerasan di hampir seluruh dunia. The investigative project on terrorism asserts the radical Islam has increased significantly around the globe in the last 2 decades. Proyek investigasi terorisme menegaskan bahwa Islam radikal telah meningkat secara signifikan di seluruh dunia dalam 2 dekade terakhir. See moderation as the approach to prevent or counter violent extremism. Moderasi sebagai pendekatan untuk mencegah atau mengatasi ekstremisme kekerasan. Many cases of VA in Indonesia have caused the government, policymakers, and civil society organizations to be actively engaged in countering its dangerous threat. Banyaknya kasus VA di Indonesia telah mendorong pemerintahan, pembuat kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil untuk secara aktif terlibat dalam upaya penanggulangan ancaman yang berbahaya ini. The more people are exposed to the threat, the more different kinds of approaches and treatments should be developed. Semakin banyak orang yang terpapar dengan ancaman ini, semakin banyak pula jenis pendekatan dan penanganan yang harus dikembangkan. In general, there are 2 types of approaches toward VA, especially hard and soft measures. Secara umum, ada 2 jenis pendekatan terhadap VA, yaitu pendekatan keras dan pendekatan lunak. While hard measures is mostly employed by the state's apparatus as a quick response to violent action, soft measures are used mostly by CEOs as preventive action geared toward the most vulnerable groups in society. Tindakan keras lebih banyak digunakan oleh aparat negara sebagai respon cepat terhadap tindakan kekerasan, sedangkan tindakan lunak lebih banyak digunakan oleh UMS sebagai tindakan pencegahan yang ditujukan kepada kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. D. CIS form and mainstreaming moderation. D. CIS form dan moderasi pengaruh tamaan. In an effort to reduce this resistance, CIS form tends to conduct advocacy on alternative topics. Dalam upaya untuk mengurangi resistensi ini, CIS form cenderung melakukan advokasi pada topik-topik alternatif. CIS form therefore organized workshops for pesantren people and other topics such as developing libraries, active learning, and leadership rather than on Islam in order to refocus them more on education. Oleh karena itu, CIS Forum menyelenggarakan loka karya untuk orang-orang pesantren dengan topik-topik lain seperti pengembangan perpustakaan, pembelajaran aktif, dan kepemimpinan, bukan tentang Islam, untuk memfokuskan kembali perhatian mereka pada pendidikan. Basically, this approach is adopted from management science which allows total involvement of the participant to reconsider some surrounding issues and reformulate their policies. Pada dasarnya, pendekatan ini diadopsi dari ilmu manajemen yang memungkinkan keterlibatan total para peserta untuk mempertimbangkan kembali beberapa masalah di sekitarnya dan merumuskan kembali kebijakan mereka. CIS Forum believes that such a persuasive and indirect approach will be more productive to avoid any conflict with the subject of the programs. CIS Forum percaya bahwa pendekatan persuasif dan tidak langsung seperti ini akan lebih produktif untuk menghindari konflik dengan subjek program. E. Moderation programs and activists. E. Program dan kegiatan moderasi. In the last 10 years, CIS Forum has been focusing on programs of mainstreaming moderation. Dalam 10 tahun terakhir, CIS Forum telah berfokus pada program-program pengarusutamaan moderasi. In doing so, CIS Forum implemented a soft approach as the method to achieve its goals.
Dalam melakukan hal tersebut, GES From menerapkan pendekatan lunak sebagai metode untuk mencapai tujuannya. As efforts were made from the periphery to the center, the methods absolutely required patience through persistent efforts of multiple years and a long-term project. Karena upaya yang dilakukan dari pinggiran ke pusat, metode ini benar-benar membutuhkan kesabaran melalui upaya yang gigih selama beberapa tahun dan proyek jangka panjang. CIS From therefore conducted several activities as part of such mainstreaming moderation, namely 1. Pesantren library management training, 2. Workshop on active learning, 3. Leadership workshop for pesantren ustad or ustadah, and 4. Workshop on social advocacy. Oleh karena itu, GES From melakukan beberapa kegiatan sebagai bagian dari moderasi pengarustamaan tersebut, yaitu yang pertama, pelatihan manajemen perpustakaan pesantren, yang kedua, loka karya pembelajaran aktif, yang ketiga, loka karya kepemimpinan untuk ustadz atau ustadah pesantren, dan yang keempat, loka karya advokasi sosial. V. Significance and lesson learned. F. Signifikansi dan pelajaran yang dipetik. To determine the significance of CIS From program, the institution did a follow-up study in 2015 and 2016. Untuk mengetahui signifikansi program GES From, lembaga ini melakukan studi lanjutan pada tahun 2015 dan 2016. The study was designed to evaluate the result and impact of the program on both participants and pesantrens, as well as to grasp further expectation for GES From programming. Studi ini dirancang untuk mengevaluasi hasil dan dampak program terhadap peserta dan pesantren, serta untuk memahami harapan lebih lanjut untuk program GES From. G. Conclusion. G. Kesimpulan. In general, radical groups tend to be exclusive. Secara umum, kelompok radikal cenderung eksklusif. They hold their understanding as the truth and regard others opposing their opinion as the enemy of the truth. Mereka menganggap pemahamannya sebagai kebenaran dan menganggap pihak lain yang berbeda dengan pendapatnya sebagai musuh kebenaran. This attitude sees things in binary opposition and considers collisions between their point of view with that of another as something normal, not even excluding when the confrontation goes beyond the discourse level, but into open conflict. Sikap ini melihat sesuatu dalam oposisi binar dan menganggap benturan antara pandangan mereka dengan pandangan orang lain sebagai sesuatu yang wajar, bahkan tidak terkecuali ketika konfrontasi tersebut melampaui tataran wacana, melainkan menjadi konflik terbuka. Such a conflict will be considered jihad nahi mungkar or fighting bad and evil. For this reason, radical groups often take violent ways in their search for a social solution. Konflik semacam itu akan dianggap sebagai jihad nahi mungkar atau memerangi kemungkaran. Karena alasan ini, kelompok radikal seringkali menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencari solusi sosial. The problem is even worse due to the fact that 1. Radicalism has become a speculative solution and alternative to solve problem of the radical groups. Masalahnya menjadi lebih buruk karena fakta bahwa yang pertama, radikalisme telah menjadi solusi spekulatif dan alternatif untuk menyelesaikan masalah bagi kelompok radikal. Second, the way some Muslim groups tend to respond to issues is regarded by the news media as undermining Muslim talk with demonstration and violence. Cara beberapa kelompok Muslim dalam menanggapi isu-isu yang dianggap oleh media sebagai melemahkan pemikiran Muslim dengan demonstrasi dan kekerasan. It seems that violence has become the ultimate weapon of the radicals to reach their goals. Tampaknya kekerasan telah menjadi senjata pamungkas bagi kelompok radikal untuk mencapai tujuan mereka. Based on this problem, CIS From tried to divert such radical tendencies by practicing diplomacy, negotiation, and countering opinions in spoliter ways and avoiding violent action through social advocacy training for pesantren activists.
Berdasarkan permasalahan tersebut, CIS From mencoba mengalihkan kecenderungan radikal tersebut dengan mempraktikkan diplomasi, negosiasi, dan mengcounter opini dengan cara-cara yang lebih santun dan menghindari aksi kekerasan melalui pelatihan advokasi sosial bagi aktivis pesantren. CIS From programs to remind the moderation to different programs are significant among V or CVE approaches. Program-program CIS From untuk mengarusutamakan kembali moderasi melalui program-program yang berbeda merupakan hal yang signifikan di antara pendekatan P atau CVE. In general, pesantren, including the hardlines, are quite accommodative in their response to CIS From programs by involving some of the ustadzah participants. Secara umum, pesantren termasuk pesantren garis keras cukup akomodatif dalam menanggapi program-program CIS From dengan melibatkan beberapa ustadz sebagai peserta. Some Salafi pesantrens, however, respond quite negatively to the programs. Namun, beberapa pesantren Salafi memberikan respon yang cukup negatif terhadap program-program tersebut. An interesting point is that some female teachers or ustadzah also eagerly participate in the programs and discussion, even those wearing niqab. Satu hal yang menarik adalah beberapa ustadzah perempuan juga dengan antusias mengikuti program dan diskusi, bahkan yang mengenakan niqab. Based on the explanation above, some conclusion can be drawn. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. First, radicalism in the name of religion is a growing problem that has not even shown any indication to end. So P or CVE efforts need to continue. Pertama, radikalisme atas nama agama merupakan masalah yang terus berkembang dan bahkan belum menunjukkan indikasi akan berakhir, sehingga upaya P atau CVE perlu terus dilakukan. Second, the CVE programs that are most often carried out are dominant by hard approaches. Kedua, program-program CVE yang paling sering dilakukan didominasi oleh pendekatan-pendekatan yang bersifat pendekatan keras. Such approaches have not been able to touch the roots of radicalism, but remain curative with some preventive efforts, and could not properly address the root of radicalism. Pendekatan seperti ini belum mampu menyentuh akar radikalisme, tetapi masih bersifat kurang kuratif dengan beberapa upaya preventif, dan belum mampu menyentuh akar radikalisme secara tepat. Third, moderation programs such as the V or CVE approaches as practiced by CIS From in a number of pesantren and conservative radical Muslim groups in Surakarta and surrounding areas proved to be acceptable and have been running for several years. Ketiga, program-program moderasi seperti pendekatan P atau CVE seperti yang dipraktikkan oleh CIS From di sejumlah pesantren dan kelompok-kelompok Muslim konservatif radikal di Surakarta dan sekitarnya terbukti dapat diterima dan telah berjalan selama beberapa tahun. Fourth, the evaluation of the moderation programs implemented by CIS From shows that the approach has success in shaking both the mindset and the practice of key actors in pesantren and conservative Muslim group. Keempat, evaluasi terhadap program-program moderasi yang dilakukan oleh CIS From menunjukkan bahwa pendekatan tersebut berhasil mengubah pola pikir dan praktik aktor-aktor kunci di pesantren dan kelompok-kelompok Muslim konservatif. The approaches are indirectly able to shift their orientation from radical to more moderate tendencies. Pendekatan-pendekatan tersebut secara tidak langsung mampu menggeser orientasi mereka dari kecenderungan radikal ke arah yang lebih moderat. We believe that if such an approach or measure is taken not only by NGOs but also by the government, many conservative or even radical pesantren will transform into more accommodative pesantren. Kami percaya bahwa jika pendekatan atau tindakan seperti itu dilakukan tidak hanya oleh LSM, tapi juga oleh pemerintah, banyak pesantren yang konservatif atau bahkan radikal akan bertransformasi menjadi pesantren yang lebih akomodatif.
It could be also said that such of soft approaches could be one way to remainstream pesantren into the original tradition of pesantren as the guardian of peaceful teachings of Islam. Dapat juga dikatakan bahwa pendekatan lunak seperti itu dapat menjadi salah satu cara untuk mengarusutamakan kembali pesantren ke dalam tradisi asli pesantren sebagai penjaga ajaran Islam yang damai. Our perspective is shared by Ronald Ruckenspool, 20 and 8p12, in stating that pesantren should return to premier institution for teaching and training Indonesian religious leaders. Perspektif kami sejalan dengan Ronald Ruckenspool 2008 halaman 12 yang menyatakan bahwa pesantren harus kembali menjadi lembaga utama untuk mengajar dan melatih para pemimpin agama di Indonesia. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.